बुढा एक ती जग्गाको खतरा एक साडी अर्डर गरिदेऊ न मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। आफूलाई यहाँ आज सन्डे हो चिकन खानेर यहाँ नान दारू खानालाई पैसा आएन साडी भने साडी साडीलाई त कहिले गर्ने केटाहरूलाई किनिदेऊ न बुढा तपाईँले त्यो क्वार्टर र मासु भन्दा त मेरो साडी हो नि त जसै ढेकाइ लाउन लागि त रे ती जाउँ लागि एक साडी किनिदेऊ फिर से आ गए रे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे आतुले अब एक टेन्सन दिइहाली आज एउटा लेग पिस र अनि सरक्क गाडी एउटा क्वार्टर खायो भने त कहाँ टेन्सन पुरा मस्तसँग सुत्ने हो अब यहाँ सारी सारी भारमा जर्छ ती चिज सुत्यो अब केटा सुत्यो Oh my God.